شوف 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 شحال ما شاء الله. شوف شوف شوف. Papa, tu voulais quoi? اوه بالصحة والراحة. Alhamdulillah, سميتو. صباح النور، صباح الخير، الورد والياسمين على الزوينات ديالي. هادي نيت كتصبح عليكم، ها هي دير ليهم ها هي. ان شاء الله هاد الصباح يدخل عليكم الصحه والهنا، ان شاء الله هاد الصباح جديد ان شاء الله في حياتنا، وتكونوا فرحانين كاملين كبيركم صغيركم، ويدخل عليكم هاد النهار ان شاء الله بالسعاده، وتكونوا فرحانين وتنساو كاع الحاجات الخايبه فيه. وهادي نيت كتصبح عليكم. واليوم راه عندي الفاكسان، خليها على الله وصافي، ما كنتش باغا نديرها، ما كنتش باغا ندير كاع الفاكسان، ولينا ما كنقدروا ندخلوا حتى شي بلاصه. كي شفتوا داك النهار رونديفو ديال الطبيب تغاطى ليا لان ما خلونيش ندخل للسبيطار، كان عندي رونديفو. المهم دابا توكلت على الله وغادي ندير الفاكسان ان شاء الله. عندي مع الجوج نتغداو ان شاء الله ونمشيو نديروها. ونتمنى على الله ما تكونش شي حاجه فيها مضره. هادشي اللي وي تيتي اون تران فير لا فيت. Oui, on était dehors. ولدتي في الزنقه دوار tu as couché. Non, elle te dit hier, elle était dehors, elle faisait la fête. Oui, tu l'avais raconté. Je porte non pas لي. اجيو عندي. جات عندي جارتي وصاحبتي كانت ساكنه حدايا، تحولات جابت لي وليداتها نشوفهم، توحشتهم وما نتوما توحشوني بيا. ياك ديما عشتي تاتا؟ J'aime trop comment elle est vivante. تاتا ان شاء الله. شوف شو راه وينات عندك ديالي ان شاء الله. Il a envie de manger. Viens Elias, Elias. Elias, viens. Oh, donne-moi le bébé, donne. Viens Denise. C'est qui lui? C'est Elias, le voisin. كانت دينيس كتمشي تلعب معاهم وهما يجيو يلعبوا معاها. Ta place elle est restée vraiment. Reviens. Il est vide l'appartement. Vite. Ouais, personne qui je te l'a jure, reviens. Il ne donne pas parce qu'il fait froid. Reviens. Il y a les enfants qui rentrent chez moi avant, les Denise elle part chez toi. Allez bébé, allez. Allez. Oh, bismillah, ma sha Allah. سكت ليك. Bah, c'est normal, ça me réveille. ايوا بزاف ملي كنت في المغرب ما شفتوش، مشيت عندها ولكن جابتو لسيليا ما شافتوش. جابتو لسيليا يشوف سيليا. بسم الله 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 ما شاء الله. شفناك بعين الرحمه. مولفين هنايا يجيو عندي كتكون خارجه كتخليهم ليا الا كانت عندها شي غرض ولا شي حاجه، لان كلهم تبارك الله صغيورين كيدخلوا عندي هنايا يبقاو عندي يتغداو معايا وكتمشي تقضي شغلها وداك الشيء. المهم دابا تحولات بعدات من حدايا شويه، دابا جابتهم لسيليا، جابتو لسيليا يشوفها. ها هو هذا شنو سميتي؟ كومون تو تابيل؟ فوالا عصام وإسلام إلياس Marie. Le bébé comment il s'appelle? Je me rappelle jamais de son nom. Sayam, oui, Sayam. بيبي سميتو سيام. هذا رويحه شحال كتكون فيهم فنه لي بيبي، شحال رويحه كتكون فيهم غزاله. هاك يا حبيبه ديالي هاك. صافي. Allez où Elias? Je Islam. toujours même. Voilà. T'arrives à se rappeler du prénom? Moi non. Avec mes enfants non. Je voulais appeler Abdelrahman, j'appelle Non, Jibril. mais c'est tout le monde. Oh là là. On veut appeler Issam, on appelle d'abord Ilyes. On appelle d'abord tous les noms avant d'appeler la personne. Voilà, avant d'appeler la personne. Je le mets dans le lit de Denise. Il va pas se lever. شوف ناس عندي ناس. شوف شوف شوف. Non, mais Il y a personne dans la chambre. oui, ça fait. Oh là. C'est bizarre qu'il fasse chaud comme ça. Ça, vous l'avez acheté Action? Et 2 semaines après, j'en ai eu, mais c'était pas Action, la même quand je chose. vois quelque chose là-bas, direct. Je vous laisse pas passer.
المهم انا دابا عندي رونديفو، غادي ندير الفاكسان ديالي هنا في الفارماسيان. هانتوما معايا نشوفوا كيفاش غدوز، شوفوا كيفاش غادي ندوزوها. الا خلاوني نصورها نصور، ما خلاونيش تنقول لكم كيفاش دازت. Un mois d'intervalle. Mais de toute façon, la sérologie, on a la réponse que dans 10 minutes. Ah, Mais de toute façon, vous aurez la dose dans la foulée, puisque sinon, soit je valide en passe sanitaire si le test sérologique est positif, il est positif, oui. soit s'il est négatif, et ben, on Donc vous j'aurai rappelle la dans deuxième 4 dose. semaines. Ouais, Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué. المهم السلام عليكم. انا دابا باغا ندير الفاكسان، ها هي كتصيبها ليا. voyez, regardez, je vous montre pas votre Non, non, mais il n'y a pas de souci. voilà comme ça. Donc elle m'a autorisé à filmer. Donc غادي دير لي الفاكسان وغادي لي واحد لو تيست، واحد الكوت دو سون كياخدوها. الا كنت بوزيتيف ديالها بان جاتني كورونا ولو كور ديالي حاول يديفون لو فيروس، دونك جوري كان سول دوز ديال. المهم غادي نتفاكسينا بفايزر وان شاء الله نتمنى الله يكون خير ان شاء الله. غادي نحاول نحلها لو بغا. Tout d'abord, vous allez faire le vaccin ou le test? Le test. Le test, d'accord. Ok, كتوجد في le test. Parce qu'au début, j'avais peur de faire vacciner. On entend tellement de trucs sur le vaccin. On entend que c'est pas bon d'être vacciné, qu'il y a une puce dans le vaccin, qu'il y a des trucs, quand on va vivre jusqu'à 60 ans. Il y a tellement de choses qu'ils ont dit sur le vaccin, donc on avait un petit peu peur. On avait Maintenant, des on a quand même contraintes. du recul, il y a des milliards de personnes qui se sont fait vacciner. Ouais. On sait les effets indésirables qu'il peut y avoir, Mhm. c'est-à-dire douleur au point d'injection, inflammation au point d'injection, Inflammation, parce que c'est là que l'organisme va réagir en premier. Il peut y avoir aussi comme un état grippal, donc avec de la fièvre, avec des douleurs, avec des frissons, vous voyez, des céphalées, même des maux de tête. Mhm. Mais vous le gérez avec du doliprane, enfin du paracétamol, De 1 paracétamol. gramme toutes les 6 heures. D'accord. Par contre, il y a ma grand-mère qu'elle s'est fait vacciner, elle avait des cahiers de sang. Oui. Elle avait un petit peu mal au cou. Ouais. Elle est partie voir le médecin, ils ont fait un IRM et tout ça, ils ont Ouais. trouvé des cahiers de sang. C'est peut-être dû à le vaccin, c'est ce qu'il a dit. Alors, le médecin. c'est possible. Il a dit Il y a c'est eu peut- quelques cas d'embolie. Voilà, c'est ça. Caillot, mais qui, donc dans ce cas, s'il y a cet essoufflement, des problèmes particuliers que vous ne sentez pas comme d'habitude, effectivement, il faut prendre rendez-vous avec le médecin et les médecins gèrent. Mais il y a beaucoup plus d'embolies ou de problèmes de caillots avec le Covid qu'avec le vaccin. D'accord. Donc la Ok. balance est vraiment en faveur du vaccin. D'accord, d'accord, ok. Voilà. Bon. Donc là, le bout du doigt, on va éviter la pince, donc je vais vous prendre celui-là. D'accord. Hop, 200. دابا تاخدي واحد التحليله باش تشوفي الا كان عندي الكوفيد 6 mois, c'est ça? Pendant 6 mois? Ces dernières 6 mois, c'est ça? Pour le test. En fait, oui, ça va montrer si vous avez des anticorps, aussi bien des IgM que des IgG, donc des anticorps récents ou anciens. Récent, voilà. Ancien. Ouais. Ah, ancien aussi. Oui. D'accord. Donc, Si vous avez rencontré le Covid et que vous avez réagi Oui. en produisant des anticorps, ça va le déceler là. ça va déceler, d'accord. Quantitativement, par contre. المهم هاد لو تيست غادي يبين لك واش داز عندي الكوفيد ولا لا. في 10 دقائق كيبان، واخا يكون قبل العام ولا 6 شهور بحال Ouais, بحال. ça coule, ça coule. J'ai beaucoup de sang. Vous essuyez. Ouais, je vois ça. Je le tiens. Je vais vous vacciner. D'accord. المهم قالت لك هذاك التحجيرات ديال الكويرات ديال الدم اللي تيتحجروا كيكون كثر بالكوفيد كثر من الفاكسان. حيت سولتها قلت لها بزاف الناس تحجر لهم الدم من بعد الكوفيد، قالت لك هو الكوفيد براسو كيدير ديك التحجيرات ديال الدم كثر من اللي غديروا لك الفاكسان. المهم لو تيست داز بوزيتيف بان ما عندي لي زانتيكور، يعني ما غادي ندير غير دوز وحده ديال الفاكسان، ما محتاجاش جوج ديال لي دوز،
لان دازت عندي الكوفيد قبل ولو ديالي الى بيان ديفوندي الكوفيد، دونك محتاجه غير دوز وحده. لو تيست راه خرج بوزيتيف الحمد لله. هو لو تيست خارجه فيه شرطه ستادير راني بوزيتيف، يعني عندي الحق غير في نسول دوز وغتعطيني لا كارت دو باس سي سا. فوالا دونك جو بوري باسي بارتو. Voilà. On peut rien faire. On peut pas sortir. Vous aurez le pass sanitaire La- à l'issue de la La première semaine dose. dernière, j'avais le rendez-vous avec ma fille petite. Elle avait un rendez-vous chez le médecin, l'ophtalmo. Moi aussi, j'avais un rendez-vous. Ils m'ont pas laissé passer. Il faut que chaque fois je passe le test. Et moi, Voilà. j'ai horreur du test. Ouais. J'aime pas. très Surtout quand confortable. c'est pas très confortable. Non. Surtout, moi, j'ai mal aux yeux. J'ai une myopie et Ouais. les yeux ils sont fragiles quand ils montent. المهم شوفوا البيتزا ديالي كيفاش دايره تبارك الله الصلاحي. شوف 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 كي منفوخه. شوف 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 خليتها حتى خمرت وعاودت وخليتها وخمرت وعاودت. يضحكوا عليا قالك مالك مصيبه راه شاريها. المهم هو المشاركه. نجيب الاخرين. وي جيبي الاخرين من الفران الا تحمروا جيبيهم هكا تيتحمروا. المهم هاهي لينا ديالي ديني زاهيه. يلا كلوا بيتزا واعره. راني درت سميتو الفاكسان كيف عرفتوا، ولكن بروفيتيت في لوكازيون قلت لهم دارني دراعي مشيت شريت لهم بيتزا مسيبيري زدت عليها شويه الفرماج. هذيك اللي يقولوا مسبقين لاصق قبل ما درت لهم بيتزا قلت لهم دارني دراعي في ما يدخل كوزينه طيبش ليكم. المهم تعشى واش بغيتو. المهم هو مشاركه. شوفوا البيتزا ديالي كيفاش دايره تبارك الله الصلاحي. شوف 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 كي منفوخه. شوف 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 خليتها حتى خمرت وعاودت وخليتها وخمرت وعاودت. يضحكوا عليا قالك مالك مصيبه راه شاريها. المهم هو المشاركه. نجيب الاخرين. وي جيبي الاخرين من الفران الا تحمروا. شوف 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 شحال ما شاء الله. شوف شوف شوف. Papa, tu voulais quoi? اوه بالصحه والراحه. تهضري على سميتو. راحتك الصحة.